Well. Logan til the Paul. Er det bare mig, eller har han lidt rødlige øjne? Har han lige grædt? Har han lidt allergi? Har han støvallergi ligesom mig? Jeg har også konstant røde øjne. Skide irriterende, mand. It's very annoying, men sådan er det med støvallergi og den slags. Ja, jeg er genetisk disponeret over for at være en svækling. Sådan det. Velkommen tilbage til Reaktionskanalen. Vi har selvfølgelig fiskegang med. De går ikke med rygmærk, de svømmer med rygfinden. De er klar på at reagere sammen med os til this guy. Jeg har set Coffeezillas trilogi af videoer, hvor han beskylder Logan Paul for at have scammet hele sit community for monies, fordi han lavede Crypto Zoo, som var sådan en NFT kryptobase, hvor man kunne købe de her man kunne hatche dem, og så kunne man få penge, renter bare for at have de her NFT billeder af dyr til at stå på hans Crypto Zoo base. Det har så vist sig, at det gik lidt af helvede til. Det er aldrig rigtig launchet sådan for alvor. Der er ikke rigtig nogen, der har fået nogen penge. Alle de her penge, de har smidt i de her og den her Zoo token, det har de mistet, fordi den her Crypto Zoo token, den er bare tanket for sindssygt. Altså, kan vi se stock chart for Crypto Zoo price. Her der ser vi den her what the fuck? Jeg ved ikke. Nå, det er one day charten. Sorry, jeg troede det var. Ja, her ser vi det. Nej, hvor er det hyggeligt. Crypto Zoo, åbning. Bum. Det der, det er jo ikke en chart for, hvordan en token, den burde opføre sig. Det der, det er jo en chart for en, der hopper ud over Grand Canyon. Hvad sker der? Prøv lige at overveje at launch en platform med sin helt egen crypto token. Og så sekundet den åbner. Folk har brugt millioner af kroner, af dollars på det her. Og så, altså sekunder efter den åbner, så sker det her. Den falder med hvad? Jamen jeg tør ikke tænke på 90, 95, 99%. Alle ens penge lost. Han har nogle ting, han skal svare på, Logan Paul. Ærligt talt, it's a bad look. Men passer det, og er det Logan Paul, som er grunden til, at det hele gik ned hjem? Coffeezilla, han kom ud i noget med, at der var nogen fra Logans hold, som var shady, og det var dem, der havde fejlet. Det var dem, der havde snydt Logan Paul, og Logan Paul var bare ansigtet på det. Men lad os se, hvad Logan han svarer tilbage. Om der bliver nogen undskyldning, eller hvad hans forklaring på det hele er. Coffeezilla, I watched your 3-part series called Investigating Logan Paul's Biggest Scam, and like many on this platform, you have successfully used my name for views and money. While you're... Okay. Du har brugt mit navn for views and money. Det skal lige siges, Logan Paul er en Coffeezilla-fan. Han har offentligt støttet ham. Han har retweetet nogle ting fra ham, og han har fået rigtig mange folk til at join hans Patreon. Men stemningen har vist vendt lidt, for nu siger han, at han udnytter hans navn for views. While your work used to be impartial, your addiction to clicks has clouded your judgment, and you've made very real errors with very real repercussion. Okay, så han er vendt 180. Han er ikke fan af Coffeezilla længere. Han siger, han er blevet en clickbait i lille skø. Coffee, you took a shot at my reputation. So in this video today, I'm going to be defending my... Det trigger mig for sindssygt, at Logan Paul har en kasket, hvor der stikker sådan et stykke tråd ud her. Kunne du ikke have klippet det af? Det kommer jeg til at sidde og stirre på resten af videoen. Reputation. So in this video today, I'm going to be defending myself with facts, something that you have gotten in the habit of twisting as you continue to morph from an investigator to a gossip channel. Okay, du er gået fra en efterforsker til en gossip channel. Lille gossip girl, okay? Så han forsvarer sig selv med fakta. Glæder mig til at høre det her. See, Coffeezilla tried to work with law enforcement in the past, but his work was described as not anchored to truth and often speculative. Har han arbejdet med loven før, altså politiet, hvor hans arbejde blev beskrevet som bare spekulation og ikke sandhed? Hvad? Har han arbejdet med politiet før? He is a lopsided journalist with... What? Det hørte vi ikke mere om. Hvornår fanden har han arbejdet med politiet? With an agenda, and he's nothing more than the Keemstar of crypto and finance. The Keemstar of crypto. But as opposed to just telling you, I'm going to show you some of the core discrepancies that I caught in Coffeezilla's investigation. Så han går ind i fejl i Coffeezillas video. Okay. Hear me out her. Altså, jeg vil hellere gerne høre ham begynde at skyde huller i Coffeezillas video og fortælle alle de ting, der var galt med den, men jeg vil da egentlig meget hellere høre... Altså, hvad sker der med Crypto Zoo? Hvorfor surter det sådan? Hvad gik der galt? Altså, jeg vil hellere høre din side af historien, i stedet for at du skyder huller i hans. Nu bliver det sådan noget whataboutism med, du angriber mig. Ja, men what about dig selv, ikke? Jeg synes, i stedet for at bare begynde at skyde huller i hans video, så synes jeg, han skulle forsvare sig selv og hans sag og forklare det fra hans side.
Men det kan være, det kommer. Nå, men hvad er der galt med Coffeezillas video så? Lad os høre. Coffee, you interviewed the developer who stole the game code, fled to Switzerland and held it hostage for $1 million. Well, det er også så sindssygt, Logan Paul har haft en udvikler, der stjal koden til platformen. Ham, der kodet til platformen. Han skrev til Switzerland, og sagde, at han ville have $1 million for at give ham koden tilbage. Passer det? Well, his name is Zach Kelling. Surely as the internet... Zach Kelling. Name checks out. detective that you proclaim to be, you would know that he spent time in prison for multiple felonies, one for aggravated robbery, armed robbery at a liquor store, and the other for, surprise, obstructing the legal process. Whoa. I can see Så han er en kriminel. why you kept him anonymous. Who will be calling Z here. I guess among many things, it doesn't surprise me that he lied about having 30 engineers and a $50,000 a week burn rate. On my end, I have 30 engineers. I'm burning $50,000 a week. Which, så han findes. Side note, is how this delusionist landed on the $1 million code ransom, but it turns out he only had three engineers. Så han har ikke et hold af 30 engineers, han har et hold af 3. Someone with journalistic integrity know their credible source had not only an agenda, but a fondness for orange jumpsuits. Or did you just hear what you wanted to hear and moved on? Because even if you're lying to yourself, Steven, you still have to believe it. And I know what you're thinking. What type of idiot would work with an unsavory individual like Zach Kelling? Lige præcis. Hvem vil arbejde med Zach, kæmpe stor fed Kelling? Du kan godt sidde og mundhugges, lave noget ordkløveri med Coffeezilla her og sige, ved du hvad, ja, han stjal min kode for $1 million. Ja, han var en kriminel, men han løj også om nogle andre ting, som for eksempel, at han ikke havde så stort et hold. Jamen, vi skulle da pisse ligeglade, om han havde 3 eller 30 engineers. Sagde dig den, han er en kriminel, og han har snydt dig. Og du har sagt god for ham. I guess that's what I get for trusting the team that I relied on to vet and manage Eddie's hiring process, who has turned out to be a professional. Ej, nu stopper du, hvad? Vet and manage Eddie's hiring process. I guess that's what I get for trusting the team. Wow, I guess that's what I get for trusting the team. Jeg kan simpelthen ikke mere nu. Jeg hader simpelthen Logan Paul efterhånden. Jeg hader at sige, at jeg hader Logan Paul. Fordi han er... Jeg kan godt lide ham. Jeg har sagt det 1 milliard gange. Jeg så ham helt tilbage fra Vine-æraen. Og nu er han blevet en del af WWE. Jeg elsker wrestling og se den her stjerne fra ens ungdom, der lavede Vine, og så kom over på YouTube, og der var noget bøvl der, og så blev han bokser og alt der med KSI, og nu har han nået hele vejen til WWE, wrestling-organisationen. Jeg hader at sige, at jeg hader ham, fordi jeg burde elske ham. Han er altså... Så han er et offer nu. Det er derfor, jeg bliver så triggeret nu. Han siger, jamen det er nok bare, hvad man får ud af, når man er sådan en som mig, der stoler på folk. Så du er et offer nu. Okay. Hvor er det synd for dig, men hvad med alle dine følgere, der har tabt millioner af dollars? Jeg synes, det er lidt mere synd for dem, end at du bliver snydt af en kriminel. That I relied on to vet and manage Eddie's hiring process, who has turned out to be a professional con man that I have since learned fooled billionaires, the Mormon Church. Det er også lidt uheldigt. Så ham der ansatte ham der er Kelling, det var Eddie Ibanez. Og han er så en con artist, også en kriminel. Han har narret folk, blandt andet ejeren af New York Yankees. I kender den legendariske Yankees cap, ikke? Båret af rigtig mange rapper, ikke også? New York Yankees. Jeg er lidt snottet, beklager. Altså, ikke basketballholdet, baseballholdet. En sport, som jeg faktisk overvejer, om jeg skal hoppe ind i, for jeg ser alle de andre amerikanske sportsgrene. Men baseballholdet New York Yankees, de har en ejer, som ejer holdet. Han har også snydt ham, hvor han sådan har sagt, at jamen, han har lavet på alt det her, han har lavet det ene og det andet. Han har endda bildt folk ind, at han har været en del af medical teamet for NFL-holdet Eagles. Han har bare bildt folk alt muligt ind. Han er sådan meget karismatisk, han har en god overtagelsesevne. Og han har så også overtalt Logan Paul til, at han er the real deal. The owner of the New York Yankees, and now me. And surely you knew Emilio, the gentleman who supposedly let his child invest in a cryptocurrency, was allegedly responsible for 2 rug pulls before you interviewed him. Så Emilio, han var en af de der ofre, som sad og sagde, jeg mener, det var ham, der sagde, at man kunne slet ikke hatche de her jeg mistede alle mine penge, og det sitet virkede slet ikke. Så Emilio, han har lavet 2 rug pulls før det her stunt. Hvis ikke man ved, hvad rug pulls er, så bliver det ekstremt famøst under hele crypto-crazen med de her coins. Det kan være Shiba Inu coin, det kan være Doge coin, det kan være alle mulige coins, som mange af de her influencer dealerhoveder her, de hypede op.
De sagde, køb den her mønt, nu har jeg lavet en Logan Paul mønt, nu har jeg lavet en Amanda Cerny mønt, nu har jeg et eller andet, og så tweetede de og hypede mønten op, og så steg den, og så da den var høj nok, så sker der et rug pull, og det er dem, som grundlagde mønten, de dumme røvhuller, de sælger alle deres mønter, og de har selvfølgelig størstedelen af mønterne, fordi det er dem, der har grundlagt mønten, og så har de fået hele deres netværk til at købe dem, så prisen stiger, og så sælger de alle deres mønter på en gang, alle dem, der har udviklet mønten. Og de har jo måske 70-90% af mønterne, fordi de har jo den helt store beholdning. Så når de så sælger, så siger det, puff, et rug pull, man hiver tæppet væk under folk. Og det skulle ham her Emilio så have gjort, før han blev også scammet af Logan, men det hjælper jo ikke rigtig Logan, eller hvad? Det kan godt være, at han har scammet nogle folk før, men jeg ved ikke. Either you missed that or you knew it and failed to let the public know. Why? Because it was a clear sign that he was also untrustworthy. You seemed pretty excited when the guy told you that he couldn't hatch the eggs. Wait, you can't even hatch? No. Ja, det var sygt, den interview her. I'm telling you, it's just a picture. You're kidding! You can't hatch? You're kidding. You can't hatch? Men kan man hatch? Can't hatch? Yeah, 1 second of research would prove that to be false, as you can definitely hatch eggs and even breed your animals. Nå, det kan man! Click on that. Oh, we got a duck. And as you pointed out, Okay, så det er faktisk et win for Logan. Så man kan helt sikkert hatch dyr, og folk har fået deres billeder og deres NFT'er. Og man kan parre dyrene, så man kan få den her blanding af dyr, for eksempel en gorilla-fant, en gorifant, altså en blanding af en gorilla og en elefant, hvilket jeg synes var et sjovt nok gimmick. Så det kan man. Ja, det kunne man. Det er et win for Logan. Fordi det er Coffeezilla, som har lavet research. Okay, nu giver det mening, fordi Logan, han hænger Coffeezilla ud for at have brugt ham her, der har rockpullet og skammet andre som vidne. Og han siger, man kan ikke hatch, det virker ikke. Og Logan siger, hvorfor har du interviewet ham, når han slet ikke var trustworthy, og han er en scammer selv, ligesom Logan. Og det er jo rigtigt. Det interview kan han ikke bruge til noget, det er jo falsk, det passer ikke. out in your fine print, cross-hatching was available on ETH at one point, but you perpetuated the opposite as truth with your chest out. Basically, nothing worked. And by the way, Guy, almost all NFTs are just pictures. No, it's Ja. just a picture. And surely a Ja, han fik også kritik for, at det var bare et billede af dyr. Og her siger han så, jamen, det er alle NFT'er jo. Dovne aber er jo også bare et billede. Men det, som Logan også blev beskyldt for, det ved jeg ikke, om han bare springer lidt og elegant over, men det var jo, at de her dyr her, det var Adobe stock photos, og ikke nogen, han havde fået designet selv. A real internet detective would not break criminal and civil laws in trying to get information, right? So why have you allowed the illegal recording of Jeff's phone call without his permission? Det er Logan Pauls manager. Han ringer til ham, ja, og så optog han det. And then more like an internet criminal, post it online. And it was interesting. It was like, this is wild. Now, although you didn't verify any backgrounds, substantiate any evidence, took multiple criminals' words as truth, and broke laws, you still published the defamation. Jamen, den er vist god nok, det der med, at du kan ikke bare ringe ind op, og så lydoptage dem, uden deres viden. Og så bagefter bringe det på nettet foran alle. Det kan man ikke bare. However, unlike you, the blockchain doesn't lie. So let's highlight some things that you did point out. Crypto King Jake stole $6 million. True or not, we had already removed him from the team when we realized he was a bad actor and his motives were purely financial. Men jeg ved ikke lige, altså han sidder bare og giver ham ret i, at de var alle sammen kriminelle, dem der var en del af hans hold, og så fyrede de dem. And Eddie, lead developer, stole 1.7 million. True or not, when we learned he was a bad actor as well, he was immediately removed from the team. While myself and Jeff... Men du får ikke nogen wins ud af at bare at give folk ret i, at ja, vi har hyret en masse kriminelle til holdet. Det får jo stadigvæk dig til at ligne en idiot. Så det er der ikke meget win i. Men de solgte ingenting. Fair. Sold nothing and made nothing as verified through investigation and the blockchain. Jeff, Logan's manager, to my knowledge, never sold. Neither did Logan Paul. I repeat, Jeff and I made no money and will never make any money on CryptoZoo. Vi tjente ingen penge, og vil aldrig nogensinde tjene penge på CryptoZoo. Så du lukker det? CryptoZoo. In fact, eller det bliver ikke genskabt, eller hvad? We only lost money trying to pick up the pieces. As has been the case with dozens of crypto and NFT projects, the space is unfortunately ripe for bad actors to infiltrate projects that start with even the best intentions. Ja, krypto har godt nok haft et
årstid her. Der er så mange kryptoplatforme, der går ned nummer hjem og svindel og det ene og det andet. Jake the Snake is no longer affiliated with Crypto Zoo, and we hope the money he reappropriated was worth ruining his reputation. Con man Eddie is being investigated by a higher authority that I cannot speak on. As you can imagine, I was not cleared from legal to discuss much of this, including the legal process being undertaken and the criminal investigations going on. Så der er simpelthen efterforskninger, der kører lige nu, så han kan ikke tale så meget om det. During the fallout, but I do appreciate you calling out that rats under my nose stole the game code, millions of dollars, and left Jeff and I abandoned with no team and knives in our back. But og det er også nederen, at han har ansat kriminelle. Altså det er også svært at vide, især hvis det er nogle karismatiske, dygtige skuespillere. Altså det er nemt at sidde her og sige, det skulle du have vidst, at de var nogle shady typer. Men det er derfor, det er det, der gør dem shady, det er, at man ikke bare lige sådan kan fornemme eller se det på dem, før det er for sent. Så ja, han har ansat nogle kriminelle, som har scammet Logan. Det jeg synes ved den video her, indtil videre. Nu er der 3 minutter tilbage. Nej, det er der ikke. Der er 2 minutter og 20 tilbage. Hvor jeg håber, at han kommer med et home run swing. For indtil videre har den... Jeg synes, den største ting, Logan har sagt, det var, at man godt kunne hatche de her A. Det er et kæmpe win for Logan. Men overordnet set er videoen lidt et L. Fordi, og hear me out. Han siger, at det er træls, de har ansat de her folk, som har vist sig at være kriminelle. Logan er et offer, han har mistet en masse penge. Og det er også rigtigt. Men i stedet for at græde snot over, hvor synd det er for dig, at dit projekt ikke er lykkes, hvad så med at tage noget ejerskab over for dig og hele dit kæmpe community, som har mistet millioner på det her? Du har ikke engang nævnt alle dem, som har mistet penge på det her. Dine fans. But even after 12 months of work, you've still managed to overlook one crucial piece of information. One crucial piece of information. Så, nu kommer home run swinget. Hvad er det så for noget bevis? See, even though I've said it's coming so many times, you've assumed that Crypto Zoo isn't being made. Who? Ja, han gik ud fra, at Crypto Zoo ikke blev skabt. Det gør vi alle sammen vel, fordi det er vel, fordi mønten crashede vel, og det virkede kun halvt, og der er vel ingen af os, og du har lige sagt nu, du aldrig nogensinde kommer til at tjene penge på Crypto Zoo. Så Crypto Zoo bliver vel ikke sådan noget. Being made. Who are you to decide when the development timeline ends? I got everything stolen from me and our community, stopped promoting publicly as soon as I knew the extent of the internal issues, took all of the heat on social, and you still published a defamatory hit piece, fully knowing I was innocent, just so you could enrich yourself in your $10 million studio. Sharp, but deeply unethical, dangerously misleading, and illegal. I suggest you use the money you got from pumping your Patreon to hire a good lawyer. You're gonna need it. And maybe we could have talked about this if you had reached out to me. Så Logan sagsøger ham. You're gonna need it. And You're gonna need it. Så han har tænkt sig at sagsøge ham for defamation. Og hvad er det nu lige der på dansk? Det er vel sådan noget, det er sådan noget ødelæggelse af rygte, identitet. The act of communicating to a third party false statements. Ja, det er injurier, basically. At man spreder basically rygter. Falske informationer om en person, som skader hans omdømme. Maybe we could have talked about this if you had reached out to me, personally. Not my manager, Jeff, who is not me, Steven, but the first time you did. Wow, kæmpe L, kæmpe L. About this if you had reached out to me, personally. Not my manager, Jeff. Hvor er du en clown? Vi kunne have håndteret det her, hvis du havde rakt ud til mig og ikke min manager. Men er det ikke sådan, man skal få fat på dig? Er det ikke din manager? Altså, mindre man er venner med dig. Er det så ikke den bedste måde at få fat på dig? Er det ikke din manager? Hvad fanden snakker du om? Jeff, who is not me, Steven, but the first time you did was on Christmas Eve after you released your series so you could rely on false statements and unreliable people used recklessly. Og så nederen at få droppet sådan en video på sig lige inden, altså dagen inden juleaften. Au! Det er til gengæld også nederen for Logan. The subject line was third request for comment. Yeah, not quite. This will be my third time reaching out to you and your team. The first 2 times were through your manager, Jeff. The first 2 times were through your manager, Jeff. Okay, so the last time on Christmas Eve, after the fact, was to me. You have a funny way of twisting things. And I also noticed you left out that part on Twitter. Jeg synes, det er et det her, at han bruger det som argument, at de første par gange han rakt ud til ham var til hans manager. Og hvad så? Så må din manager skulle da give dig heads up. Why hide that? Trust me, Crypto Zoo is coming. I will make damn sure of it. Nå, så Crypto Zoo kommer. Men han har lige svoret, at han aldrig nogensinde vil tjene penge på det. Men det kommer alligevel. Så alle kommer til at tage penge på det. Hvad sker der? And honestly, it
sucks that after years of personal reform, going through trials and tribulations and busting my ass to evolve into a person that I can say I'm actually proud of, you led the charge to drive and monetize a narrative telling millions of people that I'm a fraud or I tried to scam my audience. Igen, offerkortet. Det er synd for Logan. That is patently false. This video is mainly for my fans and anyone who's on the fence that I hope I can help understand a situation that is tremendously complex but has been oversimplified for both views and clicks. And lastly, CoffeeZilla. I now know your motives with this. Clout and money, good for you, but also you're slimy as f. So I'm not going to come on any of your podcasts. If you want to come on Impulsive and talk about this, that's fine. You've denied my invitation multiple times. You're still invited. It can be a one-on-one. If not, we're going to handle this ourselves while we continue to build Crypto Zoo, and I'll see you in court. Wow, vi ses i retten. Mange sådan modsættende ting, han præsenterer her. Jeg kommer aldrig nogensinde til at tjene penge på Crypto Zoo, men det kommer i enten 23 eller 24. Okay. Hvis ikke du kommer til at tjene penge på, hvorfor så lave det? Jeg synes, det her det var en lang video, hvor han trækker offerkortet. Der er ikke én gang, han nævner, hvor mange fra hans community er blevet skammet. Og det synes jeg var fæsent.